اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 35 وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اسکن اے آدم علیہ السلام تم رہو انت تم وزوجک اور آپ کی بیوی الجنت جنت میں وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس سے رغدن با فراغت اطمینان سے حیثو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا هذه الشجرة اس درخت کے فتکون پس تم ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے. اگلی آیت بھی اسی کے ساتھ کریں گے. فأزلہما بس پھسلایا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے عنہا اس سے فأخرجہما پھر انہیں نکلوا دیا مما اس سے جو کانا وہ دونوں تھے فیہی اس میں. وقلنا اہبطوا اور ہم نے کہا اتر جاؤ بعضکم تمہارے بعد لبعض واسطے بعض کے عدو دشمن ہیں. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے ومتاع اور سامان ہے الی حین ایک خاص وقت تک. اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانے کے بعد یعنی فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد انہیں جنت میں رکھا اور ہر چیز کی رخصت دے دی. روایات کے مطابق ابلیس کی ڈانٹ ٹپٹ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کر کے ان پر اونگ ڈال دی گئی. ان کی بائیں پستی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. جب آنکھ کھول کر دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے انس و محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نکاح جو ہے آدم علیہ السلام سے کر دیا اور جنت میں رہائش کا حکم عطا کیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد حوا علیہ السلام پیدا کی گئی. اب ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی. جب ڈفرینٹ جو مفسرین کی روایات ہیں ان سب کا مجموعہ کہ آپ جنت میں جگہ دی گئی آدم علیہ السلام کو، تنہا تھے، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیند میں حوا علیہ السلام کو ان کی بستی سے پیدا فرمایا. جاگ کر انہیں دیکھ کر پوچھنے لگے تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو. حوا علیہ السلام نے فرمایا میں ایک عورت ہوں، آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں. تو فوراً سے فرشتے موجود تھے، سوال کیا ان کا نام بتائیے. آدم علیہ السلام نے فرمایا حوا. انہوں نے کہا کہ اس نام کی وجہ کیا ہے. آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ یہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی ہیں اس لیے ان کا نام حوا ہے. وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آواز آئی کہ اے آدم اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں با آرام و اطمینان رہو، جو چاہو کھاؤ پیو. ایک خاص درخت دیکھیں ولا تقربا هذه الشجرة تھا، ایک خاص درخت تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، اور یہ ایک بطور امتحان کے تھا کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. اگر ایسا ہوا فتکون من الظالمین تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. منع کر دیا گیا. اب وہ کون سا درخت تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ نے فرما دیا نا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، جو بھی درخت ہے بینگ اے مومن بینگ اے مسلم ہمارا اس پر ایمان ہے. جو بھی درخت تھا کچھ مفسرین نے بیان کیا ہے لیکن ہم کہنے کہ ایگزیکٹ ایک ہی نہیں، مطلب تفسیر ابن عباس آپ کہہ لیں، تفسیر ابن کثیر ہو گئی، ضیاء القرآن، ڈفرینٹ جو اور تفاسیر ہیں ان میں مفسرین نے کچھ نہ کچھ مینشن فرمائے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ انگور کی بیل تھی، کوئی کہتے ہیں گھیوں کا درخت تھا، کوئی کہتے ہیں کھجور کا تھا، کوئی کہتے ہیں گندم کا دانہ تھا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ درخت ایسا تھا کہ اس کے کھانے سے انسانی حاجت ہوتی تھی جو جنت کے لائق نہیں. کوئی کہتا ہے کہ اس درخت کا پھل کھا کر جو ہے فرشتے ہمیشگی کی زندگی والے ہو جاتے تھے.
बाज़ मुफस्सिरीन अब ये भी फरमाते हैं कि कोई एक दरख्त है जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोक दिया, ना कुरान में उसकी कोई तायीन साबित हुई, ना किसी सही हदीस में, ना मुफस्सिरीन का आपस में कोई इसमें इख्तिलाफ है कि ये दरख्त था या वो दरख्त था। जो भी है हमारा उस पर ईमान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसका बेहतरीन इल्म है। अब अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि उसके करीब नहीं जाना, अगर ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, तुम जालिमों में से हो जाओगे। अब जालिम किससे कहते हैं? तो तुम जालिमों में से हो जाओगे, यानी जुल्म से है ना। तो जुल्म क्या होता है? जुल्म का लुग़वी माना होता है किसी चीज को नाजायज तरीके से उसके असल मकाम से हटाकर दूसरी जगह रखना, उसकी जो अपनी जगह है वहां से हटाकर किसी और जगह पर रखना और नाजायज तरीके के साथ रखना, ये है जुल्म। और बड़े वसी मानों में ये इस्तेमाल होता है। यानी हर नाइंसाफी की बात, ख्वाह वो हुकूकुल्लाह से ताल्लुक रखती हो, चाहे वो हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखती हो, जुल्म है। और दीगर हर गुनाह पर जुल्म के लफ्ज़ का इतलाक भी होता है, और हर गुनाहगार पर जालिम का लफ्ज़ जो है वो बोला जाता है। तो यहाँ पर इस आयत में जुल्म से मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या थी? नाफरमानी मुराद थी, और अपने अपने नफ्स पर ज्यादती भी, जिसकी वजह से उन्हें जन्नत से निकलना पड़ा। अगली आयत क्योंकि हमने साथ ही पढ़ी थी, फ़अज़ल्लहुमुश शैतान, फिसला दिया उन दोनों को शैतान ने, अनहा उससे, यानी जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था वो फिसला दिया। आपको पता है कि शैतान जो है जन्नत से निकाल दिया गया था, और जिन्नों में से था। और इसने कहा था और एक हदीस में ना कि अगर मैं इस पर मुसल्लत किया गया तो उसको छोड़ूंगी नहीं, अगर इस इंसान को मुझ पर मुसल्लत किया गया तो तब भी जो है ना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो देखिए उसने सजदा नहीं किया, उसने इनकार कर दिया। तो उस अब उसको जन्नत से निकाल दिया गया था, ये चीज उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लिहाजा उसने क्या किया, उसने हर तरह की कोशिश जारी रखी कि किसी तरीके से मैं आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दूं, वो जन्नत से निकल जाए। फ़अज़्ज़लहुमुश्शैतान, फिसला दिया उन्हें शैतान ने। इनके सामने आया और इनको आकर कहा कि पहले वसवसे डालता रहा, आदम अलैहिस्सलाम बचते रहे। कहते हैं एक मुद्दत गुजरने के बाद शैतान ने जो है ना आदम अलैहिस्सलाम को कई सब बाग दिखाए और कसम उठा कर कहा, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, जिस तरफ से तुम बच रहे हो उसे खाओगे तो हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे और अल्लाह के मुकर्रब बन जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम उसके फरेब में आ गए और दरख्त के फल को खाया, तो फौरन से जो जन्नती लिबास था वो छिन गया, जन्नत के पतों से अपने बदन को ढांपने लगे और फौरन उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया। और एक चीज़ जो माइंड में आती है कि आदम अलैहिस्सलाम से जो है वो कहते हैं कि काफ़ी मुद्दत गुजरने के बाद जो है अल्लाह ताला के अहद को वो मुफस्सिरीन कहते हैं भूल गए थे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उनमें नाफरमानी का इरादा नहीं पाया था। हम जब पुराने पाक पढ़ते हैं ना सूरह तहा आयत नंबर 115 में हम पढ़ेंगे, तो उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उसका अज़म नहीं पाया था, उसका इरादा नहीं पाया था कि वो ये गुनाह या ये काम करना चाह रहा है, हो गया। तो अंबिया से भूल चूक, लफ्जिश या नाफरमानी अमदन, माजल्ला, अंबिया मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक हिकमत थी। और उसने जो है शैतान ने जो है अपनी उस दुश्मनी और अल्लाह ताला का नाम का इस्तेमाल किया और आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि कुछ नहीं होता, यानी आप अल्लाह के मुकर्रब बन जाएंगे, हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी और हमेशा जन्नत में रहेंगे। तो जैसे ही वो खाया तो उनके जो है जिस्म से जन्नती लिबास, वो पाक मकाम, नफीस रोजी वगैरह छीन के दुनिया में उतार दिए गए और कह दिया गया कि अब क्या होगा कि जमीन में ही तुम्हारी रिस्क वगैरह है, क़यामत तक यहीं रहोगे। और इसमें हम लोग देखें कुछ इसराइली रवायात भी होती हैं, तो कुछ तफासिर में वो भी मेंशन है कि शैतान जो है सांप को जो है उसके टांगे भी होती थी, बाजू भी होते थे, उसकी जुबान पर जो है शैतान
जन्नत के दीवानों के करीब आया और उसने इस तरह से उन्हें वरगलाया भिसलाया, तो इस तरह की इसराइली रवायात भी हमें मिलती हैं। और इंशाल्लाह उनका भी तफसीलन जिक्र सूरतुल आराफ में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर उनका जिक्र भी आएगा। रवायत में आता है कि दरख्त चखते ही जन्नती लिबास उतर गया, अपने आप को नंगा देखकर इधर उधर दौड़ने लगे, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम का कद तवील था, सर के बाल लंबे थे, वो एक दरख्त में अटक गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, क्या मुझसे भागते हो? अर्ज की, नहीं खुदाया, मैं तो शर्मिंदगी से मुंह छुपाए फिरता हूँ। डिफरेंट तरह की रवायात हैं। एक रवायत में आता है कि ए आदम, यानी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मेरे पास से चले जाओ, मुझे मेरी इज्जत की कसम कि मेरे पास मेरे नाफरमान नहीं रह सकते। अगर जमीन भर जाए इतनी मखलूक में तुम जैसी पैदा करो, फिर भी नाफरमानी करे, तो यकीनन उन्हें भी नाफरमानों के घर पहुंचा दूंगा। लेकिन ये रवायत गरीब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इस कदर सख्त जो है, और वो भी अपने नबी से इस तरह से इरशाद अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया, तो ये गरीब रवायात में से है। आदम अलैहिस्सलाम जो है असर के बाद से लेकर सूरज के गुरूब होने तक एक साथ ही जन्नत में रहे। बाद में मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो एक साथ जो थी 130 साल की थी। और जब आप उतरे, अब अल्लाह तबारक व तआला ने जाहिर सी बात है कि आपको जमीन पर उतार दिया। अल्लाह ने फरमाया वकुल्ना हबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव, हमने फरमाया उतर जाओ, बाज तुम्हारे बाज के दुश्मन हैं, लेकिन जमीन में एक मुस्तकर और सामान्य नफा है एक खास मुद्दत तक के लिए। तो उन्हें जन्नत से जो है उतार दिया गया। उनके साथ जन्नत की एक शाख थी और जन्नत के दरख्त का एक ताज उनके सर पर था। अब आदम अलैहिस्सलाम उतारे कहाँ गए? हिंद में उतारे गए। आपके साथ हजर अस्वद था, जन्नती दरख्त के पत्ते भी थे जिन्हें हिंद में आपने फैला दिया और खुशबूदार दरख्त पैदा हुए। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हिंद के शहर दहना में उतरे, एक रवायत के मुताबिक मक्का और ताइफ में उतरे। यानी डिफरेंट जो व्यूज मुफस्सिरीन इकराम ने बयान किए, मैं आपके सामने सारे ही तकरीबन बयान कर रही हूँ। कि आदम अलैहिस्सलाम जो है हिंद में उतरे, हवा अलैहिस्सलाम जद्दा में उतरी, अ, इबलीस बसरा से चंद मील के फासले पर जो है वो फेंका गया, और सांप भी। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के कौल के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम सफ़ा पर, और हवा अलैहिस्सलाम जो है वो मरवा पर उतारी गई। और उतरने के वक्त जो है हाथ उनके घुटनों पर थे, सर झुका हुआ था। और इब्लीस के बारे में है कि वो उंगलियों में उंगलियां डाले आसमान की तरफ नजरें जमाए हुए उतरा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अबू मूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उन्हें तमाम सन्नतें सिखा दी, फलों का तोशा दिया। एक हदीस में आता है कि तमाम दिनों में बेहतरीन दिन जुम्मे का है। उसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, उसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, उसी दिन निकाले भी गए। रवायात में इसी तरह का जिक्र आता है। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है कि ज़मीन में तुम्हारे लिए ठिकाना है, तुम रहोगे वहाँ पर, लेकिन आरज़ी है, एक खास वक्त तक सामान्य नफ़ा भी है। फ़तलक़्क़ा आदम, बस सीख लिया आदम अलैहिस्सलाम ने मिन रब्बिही, अपने रब से कलिमातिन, चंद कलिमात, फ़ताब अलैहि, बस उसने उनकी तौबा कबूल की। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख लिए, शर्मिंदगी से रोते रहे, अल्लाह ताला से माफ़िया मांगते रहे। और जब कुरानी आयत को हम देखते हैं तो कुरान ही में इन आयत की तफसीर हमें मिलती है, तशरीह मिलती है। वो कौन सी दुआ थी जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिखा दी थी? कुरानी करीम में ही अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बयान फरमाता है कि उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या सिखाया था। तो वो जो है सूरतुल आराफ में अल्लाह तबारक व तआला ने उन कलिमात का जिक्र भी फरमाया कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना, ए हमारे रब, ज़लमना, हमने जुल्म किया, अनफुसना, अपनी जानों पर, व इल्लम तगफिर लना, और अगर तूने हमें ना बख्शा, व तरहमना, और हम पर रहम ना फरमाया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। आयत नंबर 23 में, 23 में सूरह आराफ ने जो है
اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ان خاص کلمات اور دعا کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے اس کو قبول فرمایا کہ انہوں نے اعتراف کیا. تو یہ دعا ہم بھی تو پڑھتے ہیں. انہوں نے عرض کی، اور بعض مفسرین اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے یہ عرض کی کہ خدایا جو خطا میں نے کیا، آیا اسے میرے پیدا کرنے سے پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا یا میں نے خود ایجاد کی؟ جواب ملا ایجاد نہیں کی بلکہ پہلے سے لکھ رکھی تھی. اسے سن کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ خدایا مجھے بخشش اور معافی مل جائے گی. بعض روایات میں اس طرح بھی آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ خدایا کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا اور مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی، میرے چھینکنے پر یرحمک اللہ نہیں کہا؟ کیا تیری رحمت و غضب پر سبقت نہیں کر گئی؟ کیا میری پیدائش سے پہلے یہ خطا میری تقدیر میں نہیں تھی؟ جواب ملا ہاں، یہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ خدا میری توبہ قبول کر کے پھر مجھے جنت مل سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب ملا ہاں. اب یہ وہ کلمات تھے، چند باتیں تھی جو آپ نے سیکھ لی. اور ایک مرفوع روایت کے مطابق آدم علیہ السلام نے کہا خدایا اگر میں توبہ کروں، رجوع کروں، تو کیا جنت میں پھر بھی جا سکتا ہوں؟ تو جواب ملا ہاں. اب آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھیں توبہ، فتح علیہ، اللہ نے بھی توبہ قبول کی. انہو هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، پلٹنا، اللہ کی طرف جانا، رجوع کرنا، اپنے گناہ سے رجوع کرنا. یعنی یہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور ایسا نہیں یا اللہ میرے سے توبہ ہوگی مجھے معاف کر. اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعاؤں کو نہیں سنتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، کیا ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوح کرو جس میں اظہار شرمندگی ہو، ندامت ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گی، میں بہت شرمندہ ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطیاں ہوئی. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے. ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ غافل دلوں کی توبہ قبول نہیں کرتا، غافل دلوں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. وہ دیکھ لیتا ہے کہ کون رجوع کرنے والا ہے، کون صدقے دل سے توبہ کر رہا ہے، اور اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے، اس سے توبہ کی جائے. آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ اور ایک اور جگہ پر اللہ فرماتا ہے جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے اور پھر توبہ استغفار کرے تو وہ دیکھ لے گا کہ خدا اس کی توبہ کو قبول کر لے گا اور اسے اپنے رحم و کرم میں لے لے گا. مایوس نہیں ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. ایک ماں جتنا اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ 10 قدم بندے کی طرف آتا ہے. بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ 10 کا ثواب دیتا ہے. اور وہ جتنا چاہے مرضی بڑھا دے. تو جو توبہ کرے، عمل صالح کرے، تو اللہ تعالیٰ توبہ ضرور قبول فرماتا ہے. اللہ بڑا رحم و کرم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں سے منہ نہیں موڑتا. تو ہمیں بعض لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اتنے گناہ کیے کیا توبہ کریں، کس کس گناہ میں؟ آپ ہر گناہ کی اللہ سے معافی مانگیں، ہر گناہ پر توبہ کریں. آپ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے. لیکن توبہ ضرور کرنی ہے، معافی ضرور مانگنی ہے. اگر اللہ طرف مت ہے قلنا بتو منہا جمیعا، ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعا سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، فَإِمَّا پس جب يَأْتِيَنَّكُمْ تمہارے پاس پہنچے، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فَمَن تَبِعَ پس جو کوئی بھی پیروی کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی،
फला खौफुन पस ना खौफ होगा अलैहिम उन पर वला हुम यहज़नून ना ही वो गमगीन होंगे वल्लज़ीना कफ़रू और जिन लोगों ने कुफर किया वो कज़्ज़बू बि आयातिना और झुटलाया हमारी आयात को उलाइका अस्हाबुन नार यही लोग दोज़खी हैं हम फीहा खालिदून वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाता है कि कुलना बितू मिनहा जमीआ सबको जन्नत से निकाल दिया और जन्नत से निकालते हुए ये जो खबर आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम और इब्लीस को दी गई उसका जिक्र कर रहा है कि किताबें अंबिया और रसूल भेजे जाएंगे मौजज़ात जाहिर किए जाएंगे दलाइल बयान फरमाए जाएंगे राह हक वाज़े कर दी जाएगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम भी नाजिल किया जाएगा जो अपने ज़माने की किताब और नबी की ताबेदारी करेगा उससे आखिरत के मैदान में ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कोई खौफ नहीं होगा ना ही गम होगा। कुरान करीम में जहाँ पर भी ना खौफ का जिक्र आएगा तो खौफ हमें हमेशा मुस्तकबिल का होता है, पता नहीं क्या होगा। खौफ का ताल्लुक फ्यूचर से होता है, गम का ताल्लुक पास्ट से होता है, माजी से होता है। हमें ये गम होता है काश कि हमने ये गलती ना की होती, काश कि ये गुनाह ना किया होता, काश कि इस तरह से ना किया होता तो आज ऐसे ना होता। तो जहां पर भी खौफ का जिक्र आएगा यानी फ्यूचर आगे आगे का कोई खौफ नहीं होगा जो अल्लाह की हदायत के मुताबिक चलेगा, उसे आखिरत के मैदान में कोई खौफ नहीं होगा और ना दुनिया के फोत होने पर उसे कोई गम होगा। सूरह ताहा में भी अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि मेरी हदायत की पैरवी करने वाले ना गुमराह होंगे ना बदबख्त और बेनसीब होंगे और मेरी याद से मुंह मोड़ने वाले दुनिया की तंगी और आखिरत के अंधेपन के अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। और फिर फरमाया कि जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयतों को झुटलाया यानी जो काफिर हैं और जिन्होंने अल्लाह ताला की आयत को झुटलाया, अल्लाह तबारक ताला क्या फरमाते हैं कि उलाइका अस्हाबुन्नार ये हमेशा हमेशा जो है ना जहन्नुम के साथी हैं, जहन्नुमी हैं, हम फीहा खालिदून उसमें हमेशा रहेंगे। हदीस मुबारक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो असली जहन्नुमी हैं उन्हें तो जहन्नुम में ना मौत आएगी ना कारामद भली जिंदगी मिले। हाँ जो मोहद मुत्तबे सुन्नत लोगों को उनकी बाज खताओं पर जहन्नुम में डाला जाएगा तो ये जलकर कोयला होकर मर जाएंगे, फिर शफाअत से निकाल लिए जाएंगे। हदीस शफाअत मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इज़्न से शफाअत करेंगे। अल्लाह तबारक ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो हुजूर की शफाअत के मुस्तहिक होंगे, आमीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए, आमीन। एक और हदीस में आता है जिन जो पक्के जहन्नुमी हैं वो तो नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन जो सुन्नत पर चलने वाले लोग हैं उनके जो गुनाह हैं अपनी अजाब सहने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उन्हें दोबारा पैदा फरमाएगा और वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। तो आज की आयत में हमने सीखा कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, तौबा करनी है और हर हर लम्हा तौबा करनी है, उससे माफ़ी मांगनी है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है उसके गज़ब पर हावी है और वो अपनी रहमत के सदक़े से बंदों के गुनाहों को ज़रूर ब ज़रूर जो है वो माफ़ फरमाता है। तो हमें जो चीज़ अपनानी है वो ये कि तौबा और इस्तिग़फ़ार को नहीं छोड़ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 से ज़्यादा मरतबा दिन में इस्तिग़फ़ार किया करते थे। हालांकि मकाम महमूद आपको मिलेगा, जन्नत में दाखिला आपका होगा, उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए हमारे लिए ये लेसन छोड़ा कि कुछ भी हो जाए इस्तिग़फ़ार, जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत पैदा फरमाता है, हमारी गलतियों को ताहियों को माफ़ फरमाता है। तो हमें इस्तिग़फ़ार भी करनी है और उसके साथ साथ अपने गुनाहों
پر اظہار شرمندگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. کل ایک نیا ٹاپک ہم سٹارٹ کریں گے، نیا موضوع ایک شروع ہوگا، بنی اسرائیل، کہ اس کا ہم بہت زیادہ قرآن کریم میں ذکر بھی پڑھتے ہیں، اور تقریباً 14 رکوع تک جو جو ہے بنی اسرائیل کا ذکر چلے گا. عوام الناس کے بتائے، دیکھیں یا ایوہ الناس سے یہ خطاب تھا یہاں تک آیت نمبر 39 تک. اب آیت نمبر 40 سے جو ہے 14 رکوع تک بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے. بنی اسرائیل کون تھے، اتنا خطاب ان سے کیوں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے، کیسی قوم تھی، انشاءاللہ تعالی عز و جل کل کے لیسن میں ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.